ଅଂଶରେ ସବୁ ଆଗେ ଏଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉ। ତୁମେ ରୁହ ତ।
बाबा रे दादू किसो ठाकुर ए सो बाबा आखी पाऊनी माँ दुर्गा देखो ये बड़ा कैमरा भाई बनी दादू कैमरा भाई बनी आखि पाइबनी मो कैमेरा भी पाऊनी एटा हूँ गोटे पार्ट यार परवर्ती पार्ट आपण ऊपर को देखंतु धीरे धीरे आपण मानकर आखि पाइबनी मोर कैमेरा भी पाऊना कैमेरा देखी देखी आपण ऊपर को देखंतु आपण मोर कैमेरा देखंतु किंतु कैमेरा पाऊना आखि तो पाऊना कैमेरा केमती पाइबो दादू ए दादू मां को दिसुनी दादू एत बड़ हाँ केते दिन जाइए केते दिन जाइए मोबाइल कैमेरा तो पानी मोबाइल उठे नहीं रोज आपको चढ़ीवा माँ सरस्वती
চলো তো চিনি নেবেন 10 টাকা, ডক্টর সেট নিন 10 টাকায়, টি সেট নিন 10 টাকায়, কিচেন সেট 10 টাকায়, পার্টনার সেট 10 টাকা, বাজি নেবেন 10 টাকায়, মর্নিং সেট 10 টাকা, বড়দের 20 টাকা, বাচ্চাদের বড়দের বোতল 20 টাকা, খেলনা মোবাইল 20 টাকা, জিনিস পরিবর্তন কিংবা সব ভিডিও দেখাবো আশা করি কি দেরি করি আমি ছোট ছোট করে দেখাবো বসে কি লিটিরে তো হ্যাঁ চলো ಅದು ಬಳಿಗೆ ಆ ಕೊಡೋದು খালি খাবে হাই তুমি দেখো এখানে লুকা আছে দাদু দাদু এই ছটা কুড় কিনি নাই এই ছটা কুড় কিনি নাই তুই চশমা লগেছে কুড়টা এই কুড়গুলো দেখো দেখি এটি হ্যাঁ আর ଗୋଟେ କଟିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହେ କର সোজা সুজি বাম বাম সাইডে হ্যাঁ